हमको दुख लगुचे कि गेट खुली ना देखो अपने बस्ता गेट भी ना खुलो जनता भी जिल्लापाल কিন্তু বলেছিলে কি সরকার যদি এফেক্টও না রে যদি কোটনি শুটনি করবা কেন মেশিন লাগাবো নিশ্চিতভাবে ধান সবু রাস্তা কে বাইরে নয়া সরকার দেব যে কিষাণ আন্দোলন চেতাবনী দুই নম্বর আমার যেন খেতে ইলেকট্রিক লাগাইছু যে পুরো চাষ করছো লাইন বিল কে নে দো किसान आंदोलन डाकरा आम जेन राष्ट्रपति को गोटे दाबी पत्र देवा जिलापाल जरिया हमको दुख लगुचे कि गेट खुली ना देखो अपने बस्ता गेट भी ना खुलो मन रखो जिला प्रशासन जय किसान आंदोलन जय किसान आंदोलन हिंसा विश्वास नहीं करे अपन बिना सिक्योरिटी आम आगे बसि पारमु किसी असुविधा ना अपन मन रखुन एवं जनता भी जिलापाल কিন্তু বলেছিলে এবে ঠানু আমি ঘোষণা করছো আমার যে ঘন্টা পরে সভা সভা জিলাপাল প্রস্তুত হন আমার দাবি পত্র নেবার লাগে আজি দিন আমি আসিছো বলা 4 বছর তলে दिल्ली रे जेन लक्ष लक्ष किसान दिल्ली के घेराबंदी करने लगे विभिन्न बड़ो रे आंदोलन करते 13 मास आज ही 4 वर्ष नवेम्बर 26 तारीख से आंदोलन आरंभ होता और आज तारीख रे भारत सब जिलापाल ऑफिस रे ये कार्यक्रम वर्तमान चली भारत सब जिलापाल ऑफिस रे आज ओडिशार स्तर में नया सरकार आसी 800 टंका बोनस दौर धन्यवाद किंतु भोला सरकार जिंदा कटनी छटनी करूला ये सरकार जो एफेक्टও ना रे যদি কটনি ছটনি করবা কেন মেশিন লাগাবো নিশ্চিতভাবে ধান সবু রাস্তা কে বাইরে নয়া সরকার দেব যে কিষাণ আন্দোলন চেতাবনী দুই নম্বর আমার যেন খেতে ইলেকট্রিক লাগাইছু যে পুরো চাষ করছো লাইন বিল কে নে দো খেত লাইন বিল ঘর 300 ইউনিট তক हमको फ्री जलमा एवं लाइन भी काटी न दो আমার অধিকার